Ginpabugal ni US President Donald Trump ang iyang mga hinimuan sa isa ka tuig sa State of the Union Address, partikular na sa ekonomiya kag seguridad sa Estados Unidos. Suno kay Trump na panubo sang iya administrasyon ang core inflation sa pinakamanubong nga level sa sulod sang masobra 5 ka tuig. Sa bahin sang immigration, ginsambit ni Trump si former President Joe Biden nga amo ang ginaligar nagtuga sa pinakamataas nga inflation sa kasaysayan sang Amerika. Ginpabugal man sini nga ang pag-uswag sa stock market nga nagdangat sa 53 all-time record highs halin sang nagdaog siya bilang presidente. Dugang pa ni Trump nga sa iya una nga tuig bilang presidente, nakaganyat ang administrasyon sa masobra $18 trillion nga mga investment. Kaangot sini ginhatagan man niya sang importansya ang pagnubo sang illegal immigration kag pagsulod sang illegal illegal fentanyl nga nagnubo sang 56% kag ang pinakamanubong nga numero sang illegal immigrants sa borders sang US-Mexico sang nagligad nga tuig. Ginpadayon man ni Trump ang kabakod sang puwersa sang militar kag kapulisan sang Amerika nga sano sa iya naghatag sang respeto sa pungsod kag gindayaw ang kadalagan sang US hockey team nga nagdaog sang gold medal sa Winter Olympics.